বদল বদল আখলাই মনে হামবাই जोंनि मेडियाखौनो जोङो दिनै 25 ফেব্রুয়ারি 2025 তিনি কেউ সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি YTF গাছাব ত্রিপুরা মথানি সংগঠন YTF তিনি বাইক রেলি जों তিনি গর্ব বিধানসভা তথা বিস্কাং আকাম এডিসিয়ালা 25 নতুন বাজার মালবাসা কেন্দ্র जों তিনি YTF উনিনা তিনি বাইক রেলি প্রস্তুতা তিনি বাইক রেলি মূল উদ্দেশ্যहा যিনি ত্রিপুরা সারক যিনি ত্রিপুরা মথা गोथां दङ যিনি যে मानथाय सुबथाय बुसखाङो जोंनि बागैनाय जों दिनै रेडि बिनि बागै जोंनि दाबि जे एक सानफ्रोमबोनि न जों बुनो बुसखां आदाय खालायनो बागैनाय दिनै बुसखांनो जों सामु खालायनो बागै जों प्रस्तुत बिनि बागैनो जों त्रिपुरा सारा त्रिपुरा दङ दिनै YTF त्रिपुरा मथानि संगठन खायसे बिनि बागै जों गोथां दङ जों बुसखाङो प्रस्तुत सामु खालायनो बागै बिनि बागै सारा त्रिपुरा रायजोआव जों दिनै मेसेज थांथों दिल्लीआव जोंनि प्रधानमन्त्रिनि थानि सैथों जोंनि त्रिपुरा सारक तावखानो बनि दाबिद न माया साक जरातै दाबिद खालायथाव होननाय सैथो बिनि बागै दिनै बायरेलि दिनै जोंनि बायरेलि फाय सफायजाक जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बुमा बदलनि जोंनि मेडाम जोंनि सेक्रेटारि मेडाम एनार्जी त्रिपुरा बु फाय सफायजाक তিনি যে এই বাইক রেলি আখমানি টোটাল কয়টা বাইক রক তংনো হিনো ওয়াল প্রায় চিনি করব তো 500টার উপর বাইরেলি তিনি নক যে বাইক রেলি তে আখমানি বরনি সিমিট বসে জরা থাকনাय नां माने किसान जों दिनै करब बाजारनि सिमेन्ट नतुन बाजार थानाय बेग खालायनाय गुराकाप्पा जरा थानाय हामबाय